I dobrodošli u novu epizodu Brawl Starsa. Odnosno, u budućnosti Brawl Starsa. U ovoj epizodi ćemo govoriti kaj nas sve čeka za Brawl Stars u 2025. godini. Vrijeme je da čujemo, znači toliko toga dolazi da niti ja sam ne znam kaj ne bude došlo. Jedva čekam, uzbuđeni sam, ovo bu uzbudljiva 2025. A ja vam sad sve postepeno objašnjavao kaj dolazi, sve ću vam to svjetlosno objasniti. Tako da obavezno ostanite do kraja videa. A mi sad krećemo. Brawl Stars 2025, more collabs, more permanent improvements, more brawlers and power level 12 won't be coming, at least not so soon. I'm Frank, the general manager for Brawl Stars, and here's our roadmap for 2025. Ok, rekao da je ovo Frank, on je glavni menadžer, odnosno šef. I sad krećemo s roadmapom. We will continue having time-limited events and collaborations with other brands. They're a great way for us to both attract new players and to re-engage with our previous players. So they're great for the game's growth and health. Also, it's just plain... Sad je rekao da bude dolazilo još ovih kolebova, znači još ovih limited modova kak je bila Godzilla i SpongeBob. Još će toga ubacivat, kaj jedva čekam, to mi se sviđa. Also, it's just plain fun to work with iconic IPs. But we heard you. You also want permanent features and quality of life improvements, not just time-limited events. And to je ono o čemu sam ja govoril isto. Dosta ljudi se žalilo da eventi, znači oni sad igraju to, potrošaju novce, kupe sve živo, skupe sve, imaju sve, svi sretni i onda to bude nestalo i više nikad se ne bo vratilo. Kaj je jako glupo i puno ljudi se to žalilo, a to je glupo isto po meni. Tako da sad su govorili da će sad da neće biti full limited, nego da bude došlo nakon nekog vremena, sad ćemo čuti. We agree. So this is our plan. For every update in 2025, we want to add smaller permanent fixes and quality of life changes. Things like performance improvements, getting rid of annoying bugs, making it easier to choose brawlers and ranked, and so on and so forth. And for every other update, so about every 4 months, we would like to either release a new big feature or rework old ones that are not fun anymore or performing so well anymore, like Mega Pig. And that's... Ok, sad su rekli da budu, znači svaki update u Brawl Starsu 2025. da budu možda kao recimo svaka par mjeseca da budu dodali taj event da se može igrat. Znači da budu vratili eventa ili da budu neke popravili tipa Mega Pig. Naglasili Mega Pig, tako da mislim da se tu neke bu konačno promijenilo s Mega Pigom. Jer sad pazite ovo, mi u Mega Pigu igramo ga onak 2 sata, potrošimo ga jako puno, koliko više vremena vam treba, ne? I vi dobite 1000 coinsa, neke malo power pointsa, neke blingova i ak dobite brawlera uz malo sreće, ak dobite. I to je to. Kad je jako malo stvari za Mega Pig. Morali bi bar onak 5000 coinsa, 3000 power pointsa i tak neke, ne? Ali sad rekli su da budu neki to sve popravljali, kaj mi se jako sviđa, bilo je više vrijeme, brate mili Frank. It's a general structure we want to apply for updates in 2025. But now let's go deeper into each update and what we have planned. Sad idemo u svaki dublji update. Ok, prvo je oktober 2024. To je upravo sada. A new time limited event is coming. I know, but it was already planned. And it's gonna be a fun one. There'll be a battle for Brawl Stars. Znači stiže nam, ljudi moji, novi limited neki event. Novi nam stiže event. I evo ga još jedan event. Mortis on one side and Edgar on the other side. Maybe it's a battle for the worst teammate? We'll also make changes to everyone's favorite system, the trophy reset. It'll keep resetting trophies, but only after you reach 1000 trophies. So climbing up there is going to be a lot easier. When it does reset, depending on how well you've played during the season, you will be rewarded with a new unique trophy box that has a chance to give you skins. Okay. Skins that currently cannot be obtained with Bling. We'll also introduce a new leaderboard besides... Sad ću vam ja ovo objasniti. Znači, dodali budu kao novi trophy road, gdje sad recimo tu kao što vidite, ne? Trofeji se resetaju nakon 30 dana ili koliko već treba, ne? Resetaju se, zgubite nekoliko trofeja. A sad budete dobili tablicu gdje se trofeji ne resetaju. Znači tu bude na tablici pisalo koliko ste trofeja skupili s tim brawlerom. Bez resetanja. A što vidimo nekvi
Ovaj brat je sa Spajkom skupu 149.693 trofeja. A, ovo jeste ga stavili pravi primjer ovih brojki, ali okej. I dobili bomo onda, s tim bomo dobili neke nove čestove kao što smo tu vidjeli, gdje možemo dobiti skinove i to, vidite, tu skinove, svašta možemo dobiti, jer se meni jako sviđa. Da, znači to su svi trofeji kaj ste ikad skupili. Sad je rekao da imamo milion questova, odnosno pitanja, a imamo milion pitanja, ali to će sve odgovoriti u idućem Bro Talku. Now, and those will be answered in the next Brawl Talk. The trophy road itself won't be changed for now, but it's something we would like to touch in the future. Rekli su da Trophy Road za sad ne budu dirali, ali bi htjeli u budućnosti neke mijenjati. I sad idemo na Božić, odnosno 12. mjesec decembar, prosinac 2024. A ovo nekaj ogromnoga dolazi u Star Park. Nadam se da dobro govorite, da ne budete neku glupost ubacili i da stvarno neke izlazi ogromnoga i brutalnoga. Ali neće nam uništiti uzbuđenje, znači neće nam reći kaj bu došlo. Pa sunce ti vidim, taman sam se ponadao da budu mi neke otkrili zanimljivoga za Božić, kad ono nikaj. A sad idemo u veljaču 2025. Evo nas, već smo u 2025. Idemo u budućnosti. Further away an update is, the less concrete the ideas are. But this at least is a plan for now. For our first update of 2025, our focus is to further integrate ranked and esports into the game. Ok, sad budu mijenjali neke, sad budu govorili o ranketu i esportsu. Imagine that progressing through ranked would be an additional path to enter the Brawl Stars Championship. We already see this in other games. Ok, ovo mi se sviđa. Znači, oni budu sad povezali sa malo. Brawl Stars Championship. We already see this in game. Imagine that progressing through ranked would be an additional path to enter the Brawl Stars Championship. Znači, dok kak se progresate v ranketu, tak imate više šanse da vas neko pozove u esports. Kaj mi se jako sviđa iskreno, znači, to je ono kad imaju dosta igrici, ne? Tako da ovo mi se sviđa. Ovo budu sad povezali, znači ranket koliko budete dobri, tak vas neko može pozvati da igrate za njihov tim. We already see this in other games, and it's a great way to introduce amazing but unknown players to the esports world. And of course, we would take this opportunity to improve ranked itself. We wanted to be more competitive for the sweats, make the transition from casual to pro smoother, and open quality of life improvements, like a guaranteed ranked skin after a certain number of ranked drops, for example. Ok, znači sad su govorili to za da budu povezali i da hoće napraviti da ranked bude više natjecateljski, da možete ući u esports, da možete zaraditi nekvi cash, pare i tako to. A tu su sad rekli za ranked star dropove, znači napravili budu da ih morate otvoriti određeni broj, tipa otvorite ih 5 i dobite nekvi skin, kaj mi se sviđa, jer ja znam da sam prošle sezone onak došao do Diamonda, Mythika ak ne, otvorio sam i apsolutno nikad ljudi moji dobro ga nisam dobio. Znači nikvi brawler, nikvi skin, sam nekve blingove. I sad budu konačno to promijenili, znači 5, recimo otvorite u 5 star dropa dobijate barem jedan skin. Kaj je po meni jako brutalno i bilo je više vrijeme da to nekak posložite. April 2025, 4. mjesec 2025. Really cool color. Can you guess what it could be? And some small improvements to gameplay alongside it. Ok, ovo je, brate, mili frajer je potrošio 35 sekundi na April. Uglavnom, rekli su da bude došla neka brutalna kolaboracija, znači opet nekvi kolab. Mislim da je ove godine u 4. mjesecu, ako se dobro sjećam, da je bila Godzilla. Tako da sad bude, onda bu prošla jedna godina od kad je nekvi kolab bil i dobili bumo novi kolab 2025. u 4. mjesecu. Ako neko možda zna kaj bi to bilo za kolab, nek slobodno napiše dolje u komentarima. Evo, pišite svoje pretpostavke. A mi smo sad na jun 2025. odnosno lipanj 2025. to je 6. mjesec. Ok, neke bi htjeli reworkati mastery system. Ili Trophy Road, ili oba dvoje, znači i Mastery i Trophy Road da bi promijenili.
With the Trophy Road, we've been thinking about integrating it fully with the Star Park lore, which is currently only really explored on our social channels and almost non-existent in the game. There are so many amazing stories. Znači, Star Park imate kao to je sva priča o Star Parku i to se nalazi na YouTubeu. Na njihovom kanalu možete sve vidjeti to o Star Parku i sad, pošto toga nema u igri, znači to ne postoji u igri, taj Star Park priče uopće ne postoji u igri, bi htjeli napraviti da nekako ubace u igru, znači da u Trophy Road ubace Star Park priču nekak, kaj mi se jako sviđa iskreno, jer to mi se sviđa, uključili budu neke novoga. Ovo je, brate milni, Brawl Stars ide na, brate milni, next razinu, svaka im čast, ovo mi se sviđa, znači neku priču budu povezali, bilo je vrijeme da Star Park ubacite u Brawl Stars. To tell in Star Park, and we want to tell them. We're also looking at something many of you asked us for. Should we explore achievements? Another, you guessed it, collab! And if everything goes according to plan, all brawlers should... Čekaj sam malo, ovo me sad, čekaj polako. You guessed it, collab! And many amazing stories to tell in Star Park, and we want to tell them. We're also looking at something many of you asked us for. Should we explore achievements? Nekvi achievementi, znači nekve achievemente bi mogli dodati isto. Another, you guessed it, collab! Novi collab, nice. And if everything goes according to plan, all brawlers should have hypercharges in this update, meaning that every new... Znači, ako ide sve po planu su rekli, svaki novi brawler čim dođe, znači čim ga releasaju, odmah bi morali imati hypercharge. Kaj mi se sviđa, jer sad, brate milni, toliko dolaze novih brawleri, a još nemaju polnih hypera. Brawler after that would be released with a hypercharge ready to unlock at launch. Znači čim bi sad došao Kenji, oni da bi to ubacio, znači čim bi ja unlockao Kenji, ja bi mogao mu kupiti hypera, kaj bi bilo iskreno brutalno baš. I sad smo na august 2025. 8. mjesec. So if everyone has a hypercharge, is it time for power level 12? No, we genuinely don't think that's the answer, but to be honest, we don't know what would be the next step. It's time to lock Adrian back in the design dungeon. We currently have... So, if everyone has a hypercharge, is it time for power level 12? No, we genuinely don't think that's the answer, but to be honest, we don't know what would be the next step. It's time to lock Ok, sad su rekli da za 12. power, odnosno 11. power level, ne bi za sad dirali jer ne znaju kaj bi trebalo ići poslije hypera. Imate sad 11. hyper i kaj bi sad, zakaj bi morali upgradeat brawler na 12. da bi neke novo unlockali, kaj bi to bilo, a da je bolje od hypera. Iskreno, po meni 11. level je preveliki level. Adrian back in the design dungeon. Ok, puštaju ovoga frajera iz zatvora, We currently have a PowerPoint inflation for long-time players. And if you're in this situation, you are more hungry for new abilities and changes. At the same time, newer players don't experience either of these issues. So, the question for us now is, can we create something new that feels fun? That's another expression for skill and would be upgraded mostly with PowerPoints. Would that be possible? We think so. Znači, oni sad misle da bi neke novoga ubacili, kaj bi bilo zanimljivo i da se može level upat s powerpointsima. Znači, nekvi novi valjda neke novoga ubace i da se može upgradeat s powerpointsima. Ovo je, ljudi moji, prebrutalno. Ovo je update, kaj su sad rekli, meni se preveć sviđa, Oktober. Sad smo, znači, udaljeni od oktobra 2025. točno 1 godinu. Finally, with the last update of 2025, we would like to tackle the Map Maker. Currently, it's very far from what we originally envisioned. Today's come... Znači, napravili budu da upgradeali ovaj Map Maker, znači neke budu promijenili da možete raditi mape. Znači, neki update bu za rađenje mapa. Some to greenlight maps. We would like to make it easy to share maps and make them playable with codes, so you can easily show them off online or to your friends. More options that would allow players to not only create maps, but explore new custom game modes and different activities. More like a sandbox experience than it's currently. And with this, we want to add even more encouragement for players to keep creating content for the game and make Map Maker alive again. These are not small tasks, and we'll probably need to start working on them simultaneously with other updates. But hopefully we'll make it happen. Ok, znači sad su rekli za taj Map Maker da ga budu iduće godine jako upgradeali. It's a long one. Let us know what you think in the comments and we'll see you again for Brawl Talk on the 26th of October.
Ok, to je to. Znači sad su sve rekli kaj su planirali. Ovo je, ljudi moji, jako veliki update. Ovo je ogromni update, jako puno toga dolazi. Sviđa mi se. Iskreno sviđa mi se 2025. budućnost je za Brawl Stars. Sve budu upgradeali, toliko toga budu za snimati i jedva čekam. Nadam se da sam vam sve uspješno objasnil. A kaj su nam sad pred kraju rekli da 26. dolazi Brawl Talk. To je, ljudi moji, za 6 dana. Za 6 dana dobijamo novi Brawl Talk, kaj je još prebrutalno, Ali ok, nadam se da sam sve lijepo objasnio, da ste sve razumjeli. Ako nekome neki nije jasno, nek me dolje slobodno pita u komentare, pa ću mu objasniti, tako da. Ali ok, ljudi moji, i to je to sve što se tiče ove epizode, nadam se da se svidio ova epizoda. Ako vam se ova epizoda svidjela, svi obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal, uključite ono zvono kako da bili obavijest kad sam izbacio novu epizodu, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!